Sa tirada na to ron ka. Spray me guys. Post emergent herbicide. Contact herbicide. Yan. Spray me o sagbot diri sa mga talungan. Nga bago pang tanom. Yan. So wala na mo general weeding. Amo lang gi-sprayhan para medyo makatipid. Kay wala na iliso. Wala na may liso. So mo na yung activity na mo karon spray. So dako-dako pa mong sprayanan. Yan, kuto pa dito. So kana diha kay naka intercrop sa spring onion. Yan kana diha. So nara dito ang ampalayahan katong nay puti dito. Yan, katong nay puti na dito among ampalayahan. So mo na among main cropping. Ampalaya ug talong. So yan lang guys, pasilip. So sa Domingo harvest na pod mi gamay dito sa among batong. So wala na to nakuagdokyo atong batong kay busy kayo. So yan lang guys, happy farming, work smart.